अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मोबाइल में पिक्सल ऐप के अंदर हम किस तरह से खूबसूरत ग्रेडियंट बैकग्राउंड बना सकते हैं। जब हम पिक्सल ऐप में जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पे आपको राइट टॉप कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। 3 डॉट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मिल जाती हैं। यूज़ इमेज फ्राम गैलरी, फुल स्क्रीन, यूज़ इमेज फ्राम कैमरा। तो यहाँ पे ही हमें ये ऑप्शन एक मिलती है इमेज साइज़ की। जब हम इमेज साइज़ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक जो हमारी टेम्पलेट का साइज़ है वो नज़र आ रहा है। ये देखिए 1280 बाई 1280, लेकिन यहाँ पे हमें एक कस्टम की ऑप्शन नज़र आ रही है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें आगे मज़ीद साइज़ जो है वो शो होंगे। जैसे इस पे हमने क्लिक किया तो अब देखिए कस्टम स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल। तो जैसे कि हमने यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो हम यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे जो है वो क्लिक करेंगे। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे 1280 बाई 720 साइज़ जो है वो मिल जाएगा। इसको हम ओके कर देते हैं तो ये हमारे बैकग्राउंड का यूट्यूब बैकग्राउंड का साइज़ जो है वो मिल गया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड की ऑप्शन हमें नीचे मिल जाती है। ये बैकग्राउंड की ऑप्शन है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये कलर की ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी। तो कलर पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ सॉलिड कलर हमारे पास हैं जो शो हो रहे हैं, ये देखें। और बैकग्राउंड अगर हमने बनाना है तो हम लोग ग्रेडियंट पे चले जाते हैं। ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट के आगे आपको ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन जो है वो नज़र आ रही हैं। ये देखिए मुख्तलिफ़ ऑप्शन है। जैसे जैसे मैं इनको टच करती जाऊँगी आप देखिएगा कि ये हमारे जो सर्कल हैं ये चेंज होते जाएंगे, अपनी पोजीशन चेंज करते जाएंगे। तो जब हम देखें इस पे क्लिक करते हैं फर्स्ट पे तो ये इस तरह से शो होता है। जब हमने बैकग्राउंड बनाना है तो ये सबसे पहले नंबर पे जो बॉक्स है स्क्वायर है इस पे हम क्लिक करेंगे। इसी तरह इस पे दूसरे पे क्लिक करें, थर्ड पे। तो ये देखें ये एरोस जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो जिस तरह से अब ये देखें लास्ट पे हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरह से आ गया। तो जब हम इस पे ग्रेडियंट कलर जो है वो बनाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से 2 कलर जो है वो बनेंगे। अगर हम मज़ीद कलर भी ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले जो है वो हम लोग पहले नंबर वाला जो है लेफ़्ट साइड पे उसको टच करते हैं ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो बन सके। अब नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये हाईलाइट हुई हुई है और ये जो है ये हाईलाइटेड नहीं है। तो जिसको हम टच करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगी और उसी साइड का कलर चेंज होगा। तो सबसे पहले जो है हमारा राइट साइड का हाईलाइट हुआ हुआ है। तो अब हम कलर्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे कलर की ऑप्शन हमारे पास ये हमें मिल जाती है। जब कल इस पे हम टच करेंगे तो ये हमारे पास बॉक्स जो है वो आ जाएगा। अब ये दरमियान में आपको एक छोटा सा ये सर्कल नज़र आ रहा है। इस सर्कल को जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा इस यहाँ पे कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। तो अगर हम इसको ग्रीन पे ले जाते हैं तो ये देखें कलर जो है वो हमारे ऊपर वाले बॉक्स में, इस बॉक्स सर्कल में हमारा कलर जो है वो ग्रीन हो गया। जब हम इसको मूव करेंगे तो हमारा कलर ऊपर जो है वो चेंज होता जाएगा। तो जो भी कलर हमने रखना है उस पर हम ले जाएंगे। बिलफर्ज हम यहाँ पे ग्रीन पे ले जाते हैं। यहाँ से हम ये लाइनें जो नज़र आ रही हैं यहाँ से हम कलर को डार्क और लाइट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका जो है वो थोड़ा फ्रेश ग्रीन कलर जो है वो कर देते हैं, पैरेट सा कलर कर लेते हैं। इसको हम ओके करेंगे तो हमारे राइट साइड का कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। अब हम दूसरी साइड पे बने हुए एरो को टच करते हैं तो वो हाईलाइट हो गया है। दोबारा हमने कलर पे जाना है और यहाँ पे हम जाके ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने उसका कलर ब्लैक कर लिया है। ब्लैक कलर करके ओके कर देते हैं। अब ये देखिए एक साइड से ब्लैक है और एक साइड से राइट है। तो इसको सेट करने के लिए जिस साइड के सर्कल को आप मूव करेंगे उस साइड से कलर जो है वो मूव होता जाएगा। यानी अगर आप हाफ़ ब्लैक रखना चाहते हैं और हाफ़ जो है वो ग्रीन रखना चाहते हैं तो उसको हाफ़ पे ले आएँ।
اس طرح سے اگر آپ لوگ جو ہے وہ اپنے مرضی سے کوئی سا بھی کلر سلیکٹ کر کے تو اپنے بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اوکے کریں گے تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ کا کلر جو ہے وہ شو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ لوگ جس کلر کا بھی بیک گراؤنڈ بنانا چاہیں آپ گریڈینٹ میں پلس پہ کلک کر کے بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتاتی ہوں۔ فی الحال ہم لوگ جو ہے اوپر کلرز پہ چلے جاتے ہیں، یہاں پہ نیچے ہمیں جو ہے وہ ایک سالڈ بلیک کلر جو ہے وہ چاہیے، تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پہ اس کو سکرول کر کے تو یہاں سے بلیک کلر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے۔ اب ہمارا تھم نیل جو ہے وہ فل بلیک کلر کا ہے، اس کو ہم نے اوکے کر دینا ہے۔ پھر ہم نے جانا ہے سینٹر والی آپشن پہ، یہ آپشن جو ہے اس پہ ہم جائیں گے اور یہاں سے یہ ہمیں مختلف شیپس اور ٹولز بھی مل جاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے نمبر پہ آپشن ہے سٹیکر کی۔ یہ اگر آپ سکرول کریں تو یہ آپ کو اور آپشنز بھی ملیں گی۔ یہاں پہ ہم سٹیکرز پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں سٹیکر جو ہے وہ مل گیا ہے۔ اب ہم اس سکرین کے اوپر ٹچ کریں گے تو وہ سٹیکر ہماری سکرین کے اوپر آ جائے گا۔ اب اس سٹیکر کو ہم جو ہے وہ کلر دیں گے جو ہم دینا چاہیں گے۔ بالفرض ہم اس کو جو ہے وہ ریڈ کلر دینا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کا ریڈ کلر سلیکٹ کر لیں گے۔ اس کو ہم نے اوکے کر دیا، یہ ہمارے پاس سرکل کی صورت میں سٹیکر جو ہے وہ شو ہو رہا ہے۔ اس کو آپ جہاں پہ سیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو مزید اسی طرح کے اسی کلر میں سٹیکرز چاہیے تو ہم لوگ یہاں پہ یہ لیفٹ سائڈ پہ آئیں گے، یہ آپ کو ایک پینسل سی نظر آ رہی ہے، اس کو جیسے ہی ٹچ کریں گے تو پہلے نمبر پہ جو آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے یہ آپشن ہے ہمارے پاس کاپی کی، تو ہم اس کو ٹچ کریں گے تو یہ سرکل جو تھا ریڈ کلر کا یہ ہمارے پاس کاپی ہو کے آ جائے گا۔ اب اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جہاں پہ سیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کی مزید جو ہے وہ ہم کاپی لیں گے اور ہم ٹاپ کارنر پہ جو ہے وہ اس کو سیٹ کر دیں گے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا، اور بیک گراؤنڈ بنا کے تو جب جیسے جیسے آپ لوگ بیک گراؤنڈ بناتے جائیں اس کو آپ لوگ جو ہے وہ جتنی کاپیاں مرضی اس کی لے کے تو آپ لوگ اپنے گریڈینٹ بیک گراؤنڈ کو بنا سکتے ہیں۔ اس کی کاپیاں لیتے جائیں، اپنے بیک گراؤنڈ کو جو ہے وہ سیٹ کرتے جائیں، لیکن اس پہ مزید ٹیکسٹ ایڈ کرنے سے پہلے یا پکچرز ایڈ کرنے سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ لیئرز پہ آئیں، اور لیئرز پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں لاک کی آپشن نظر آتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے آپ اس کو لاک کر دیں تاکہ یہ جس جگہ پہ آپ نے اپنے سٹیکرز ایڈ کیے ہیں وہ اپنی جگہ سے موو نہ کریں۔ اس کو دوبارہ جو ہے لیئر کو ٹچ کریں تو اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک گریڈینٹ کلر کا بیک گراؤنڈ شو ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ مختلف آئیڈیاز سے اپنے بیک گراؤنڈز کو جو ہے وہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیران۔